ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے قصور، اوکاڑا، شیخوپورہ میں محسوس کیے گئے۔ مرید کے کاموں کی اور گجرانوالہ میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔ مرکز لاہور سے 25 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکوں کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل گئے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ دوران صدارت فلسطین پر سماحی کھلی بحث ہوئی۔ یہ سلامتی کونسل کے 15 رکنی ادارے میں پاکستان کی 8ویں مدت ہے اور 2013 کے بعد اس کی پہلی صدارت ہے۔ اسلام آباد نے جنوری 2025 میں غیر مستقل رکن کے طور پر اپنی موجودہ 2 سالہ مدت کا آغاز کیا تھا، جو 2026 کے اختتام تک جاری رہے گی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان یہ ذمہ داری عاجزانہ طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے تحت نبھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری صدارت اس وقت آئی ہے جب دنیا بھر میں تنازعات اور انسانی بحران چل رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مؤثر کارروائی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حکومت نے ایک بار پھر مہنگائی کی سطح عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 36 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 39 پیسے بڑھا دیے گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق قیمتوں میں اضافے سے پیٹرول کی نئی قیمت 266 روپے 89 پیسے مقرر کی گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 272 روپے 98 پیسے فی لیٹر قیمت مقرر کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بار بار اضافے نے عوام کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ چنیوٹ میں بھی شہری حکومت کی جانب سے حالیہ اضافے پر شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ مہنگائی سے تنگ عوام نے حکومت سے رحم کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ روزمرہ زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں قیصر وینس۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ہر روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر شدید اضافے کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہے، جبکہ آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی بمباری وہ عوام پر جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر شدید اضافہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ غلط کر رہی ہے گورنمنٹ ہمارے ساتھ جی۔ اب 8 روپے پیٹرول بڑھا دیا انہوں نے، 10 روپے ڈیزل بڑھا دیا انہوں نے، کیا کریں ہم؟ کہاں جائیں ہم؟ کہاں پیٹرول ڈلواتے تھے کہ 300 روپے کا 400 کا ڈلوانا پڑتا ہے ہمیں، سفر ہمارا اتنا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا نا۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے تمہاری پگلا شبہ سے مریم نواز صاحبہ سے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، غریب عوام کے ساتھ۔ گھی مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہوگی، ظلم کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، کہاں جائیں بتاؤں میں؟ گیس کے بل انہوں نے پھر رال بڑھا دیا، کہہ رہے اس کا بل آیا نہ آئے 3000 روپے فکس چارج لگا دیا گیس کے اوپر انہوں نے۔ گورنمنٹ صاحب کو چاہیے، مریم نواز صاحبہ کو تعاون کیا جائے ہمارے ساتھ غریب آدمیوں کے ساتھ۔ ہم پریشان ہیں، ہر شہری بیچارہ ہمارا بندہ پریشان ہے، جاڑی والا بیچارہ، اب کیا کرے بتاؤں مجھے؟ جی بالکل، شہری کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی بمباری وہ غریب طبقے پر پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے غریب طبقہ شدید پریشان ہے، جبکہ شہری نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے خدایا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اور غریب طبقے کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ جی حکومت کا بجلی کے بلوں سے الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے تمام وزراء اعلیٰ کو خط لکھ دیا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے صارفین کے بلوں کے ذریعے وصول کیے جانے والی متعدد چارجز، ٹیکسز، ڈیوٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے تمام وزراء اعلیٰ سے تعاون طلب کر لیا۔ اویس لغاری نے خط میں بجلی کے مہنگے نرخ چیلنج کیے ہیں۔ کہا کہ خط میں وفاقی حکومت نے آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی سمیت اسٹرکچرل ریفارمز کا بھی ذکر کیا۔ صارفین کے بجلی کے بلوں سے نان الیکٹریسٹی چارجز کو ختم کرنے کے لیے غور کیا جا رہا ہے۔ پاور ڈویژن نے جولائی سے بجلی کے بلوں کے لیے الیکٹریسٹی ڈیوٹی کی وصولی بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اویس لغاری نے کہا یہ قدم نہ صرف بجلی کے بلوں کو مزید شفاف بنائے گا بلکہ سمجھنے میں بھی آسان کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اسلام آباد میں 14 برس سے زیر التواء ماڈل جیل کا دورہ اور تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ۔ محسن نقوی اور طلال چودھری نے زیر تعمیر ماڈل جیل کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کو رواں برس مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دن رات کام کر کے تعمیراتی سرگرمیوں
کا ہر صورت مقررہ مدت میں مکمل کی جائیں۔ پہلے مرحلے میں ماڈل جیل میں 1500 قیدیوں کی گنجائش ہوگی۔ ماڈل جیل میں 90 دن کے اندر 2 مزید بیرکس کی تعمیر کی ہدایت کر دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ جیل میں 34 بستروں پر مشتمل ہسپتال اور مین کچن کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس ماڈل جیل میں اسٹاف کی تعیناتی کے لیے پلان پیش کریں۔ پاکستان ثالثی عدالت کی ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ثالثی عدالت نے اپنا دائرہ اختیار برقرار رکھا۔ ضمنی فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سنتاس معاہدہ درست اور فعال ہے۔ بھارت کو سنتاس معاہدے پر یک طرفہ کارروائی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق ضمنی فیصلہ پاکستان کے موقف کی توثیق کرتا ہے۔ پاکستان بھارت پر زور دیتا ہے کہ سنتاس معاہدے کو معمول کی طرف اور ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت پر زور دیتے ہیں اپنے معاہدوں کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارتی گمراہ کن موقف دنیا نے تسلیم نہیں کیا، اب مودی کی سیاست دم توڑ رہی ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ اجلاس میں بھارت کی جھوٹی تشہیر اور گمراہ کن موقف کو کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا، جبکہ پاکستان کا نقطہ نظر عالمی سطح پر سراہا گیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اجلاس کے دوران ماحول خوشگوار اور غیر متنازع رہا، تمام کارروائی تنظیم کے قواعد و ضوابط کے تحت انجام دی گئی۔ اجلاس میں کسی ملک کو دوسرے کی تقریر پر تنقید کرنے یا جوابی موقف پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے باعث بھارتی وزیر دفاع کو موقع نہیں ملا کہ وہ پاکستان کے موقف کو چیلنج کر سکیں۔ سنتاس معاہدے سے متعلق سوال پر وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ کوئی بھی فریق اس معاہدے کو یک طرفہ معطل نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت اس وقت ضد اور ہٹ دھرمی پر اترا ہے کیونکہ اسے ماضی کی جنگ میں پاکستان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ قومی سلامتی کے سابق مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے کہا کہ بھارت کی اتنی تذلیل ہو چکی کہ اب بھارتی فوج بھی اسے قبول نہیں کر رہی، ملبہ بھارتی حکومت پر ڈال رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے کہا کہ مودی اور ان کے چند ساتھیوں نے بھارتی سیاسی اور عسکری نظام کو برے طریقے سے نیچا دکھایا۔ بھارت کا بلیم گیم شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اتنی تذلیل ہو چکی کہ اب بھارتی فوج بھی اسے قبول نہیں کر رہی، ملبہ بھارتی حکومت پر ڈال رہی ہے۔ سابق مشیر قومی سلامتی کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کی بنیاد پر مودی نے جو اقدام کیا، سنتاس معاہدہ معطل کیا، اسے دنیا قبول نہیں کر رہی۔ تذلیل شدہ اور شکست خوردہ ذہن سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ بھارت اس سے بھی بڑی اور مختلف حرکت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کیس کے مختصر فیصلے کا 12 ججز کا دستخط شدہ آرڈر آف دی کورٹ جاری کیا جائے۔ پی ٹی آئی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ 27 جون کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس کا مختصر فیصلہ دیا۔ مختصر فیصلے کے آرڈر آف دی کورٹ میں صرف 10 ججز کے دستخط شامل ہیں۔ جسٹس صلاح الدین پنور کے بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد 12 ججز کے دستخط ہونا لازم ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے الگ رائے دی، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی کی رائے بھی الگ ہے۔ تمام جج صاحبان کے الگ الگ فیصلوں کی مصدقہ نقول فراہم کی جائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے چنیوٹ میں محرم الحرام کے حوالے سے امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد اور ڈپٹی کمشنر صفی اللہ کوندل نے سیکورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ عشر محرم کے دوران امن و امان پر ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے۔ مجالس اور جلوسوں کی فول پروف سیکورٹی بھی ہونی چاہیے۔ عزاداروں کے تحفظ اور سہولیات فراہمی پر حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ واضح ہے کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے جلوسوں کے منتظمین، لائسنس داران سے ملاقات کی اور کہا کہ محرم الحرام اخوت اور صبر کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کابینہ تمام اضلاع میں متحرک ہے۔ عظمہ بخاری نے بتایا تمام جلوسوں کی روٹس کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر شر انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگی اور سی سی ٹی وی نگرانی، فیلڈ اسپتال، کلینک آن ویل اور پانی کے چھڑکاو جیسے اقدامات ضروری ہیں۔ انہوں نے فیصلہ آباد چنیوٹ کی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جلوس منتظمین نے بہترین سہولیات پر وزیر اعلیٰ مریم نواز اور عظمہ بخاری کا شکریہ ادا کیا۔
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला गंडापुर का इस्तीफ़ा मांगने वाले थरपारकर में भूख से हलाकतों पर बिलावल और मरी में सयाहों के जाम बहक होने पर मरियम नवाज से इस्तीफ़ा मांगे। बैरिस्टर सैफ ने सानह सवात पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि सवात का मौसम ख़राब था, एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल पर बड़े नुकसान का खदशा था, गफलत के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई जारी है, तजावुज़ात को गिराया जा रहा है। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, वो पहले बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मरियम नवाज से इस्तीफ़ा मांगे और थर के बच्चों के अमवात पर बिलावल पर FIR दर्ज करवाएं। पाकिस्तान ने कहा कि सलामती कौंसिल ग़ज़ा में इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मुतालबा किया कि ग़ज़ा में इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, महफूज रसाई दी जाए। ग़ज़ा के शहरी एक छोटे से इलाके में मैसूर और बार बार नकल मकानी पर मजबूर हैं। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि फ़लस्तीन में हर गुज़रते दिन के साथ ग़ज़ाई क़िल्लत में इजाफ़ा हो रहा है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आला सतह बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस जल्द अज जल्द बुलाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब का मज़ीद कहना था कि मुनसिफाना पायदार हल के लिए सलामती कौंसिल को फौरी और दो टोक इक़दाम करना होंगे। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान मानसून बारिशों के बायस सैलाबी रेलों में बह जाने और डैम में डूबने के वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला लसबेला, हब, बारखान, योब, भरनाई, डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिशें हुईं। योब में सैलाबी रेले में बह जाने से एक ही ख़ानदान की 3 ख़वातीन और एक लड़की समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। ज़ियारत के इलाके जरगई में डैम में डूबने से एक खातून जाँ बहक, 2 ख़वातीन बरवक्त रेस्क्यू कर ली गईं। हरनाई के इलाके खोसट में सैलाबी रेले में फंसे 3 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों से ज़रई अराज़ी और रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। खुसदार में 10 मकानात जबकि ज़ियारत में एक स्कूल समेत 2 इमारतें गिर गईं। बारिशों से कोयटा लसबेला में 2 पिलों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने 4 जुलाई से मानसून के एक और स्पेल की पेशगोई करते हुए कहा कि इस साल मानसून के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। गवर्नर पंजाब ने साबिक सेक्रेटरी फूड पंजाब और DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मुअज़्ज़म इकबाल सिप्रा को नौकरी से बर्खास्त करने का खातून मुहतसिब पंजाब का फैसला कलअदम करार दे दिया। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब ने खातून मुहतसिब पंजाब का फैसला बदयांती करार दे दिया और गवर्नर पंजाब ने फैसला भी जारी कर दिया है और साबिक सेक्रेटरी फूड पंजाब और DGPLRA मुअज़्ज़म इकबाल सिप्रा को नौकरी से बर्खास्त करने का फैसले को भी कल अदम करार दे दिया है। इसके अलावा गवर्नर पंजाब ने अपने फैसले में कहा है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज ग्रेड 20 के ऑफिसर मुअज़्ज़म इकबाल सिप्रा को ना ही नोटिस दिया और ना ही सफाई का मौका दिया गया और साबिक DG पंजाब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड अथॉरिटी के खिलाफ खातून मुहतसिब के फैसले को बदयांती करार दे दिया और खातून मुहतसिब पंजाब ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके मुअज़्ज़म इकबाल सिप्रा को सजा का फैसला सुनाया है और शिकायत कुंदा फरीहा अरहम बड़ाइच ने इब्तिदाई दरख्वास्त में जिनसी हरासगी का जिक्र ना करने के बारे में इतराफ़ किया, जबकि गैर हाजिरी और बद इंतजामी की बिना पर फरीहा अरहम बड़ाइच को इरम नौकरी से बर्खास्त किया गया था और नौकरी से बर्खास्तगी के 2 साल बाद मुअज़्ज़म इकबाल सिप्रा के खिलाफ शिकायत का अंदराज भी करवाया गया था। इसके अलावा कार्रवाई में ऐसे अफराद की शहादत पेश की गई है जो करप्शन इल्जामात पर नौकरियों से बर्खास्त हो चुके हैं और गवर्नर पंजाब ने बतौर एप्लीएंट अथॉरिटी चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुअज़्ज़म इकबाल सिप्रा को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। जी गौहर सईद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में 106 मरकजी सड़कों में से 32 पर पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। पार्किंग ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दिया उस्मा की 32 सड़कों और मुकामात पर पार्किंग मुफ्त होगी। ज़िला जनूबी में 3, ज़िला किमाड़ी में 2 मुकामात पर पार्किंग मुफ्त होगी। ज़िला वस्ती में 5, मलीर कोरंगी में 7 मुकामात पर पार्किंग फ्री होगी, जबकि ज़िला शर्क़ी में 15 मुकामात पर पार्किंग बिल्कुल मुफ्त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला जनूबी वस्ती शर्क़ी की 11 वॉल बाउंड्री पार्किंग पर मुकर्ररा फीस रहेगी। जलानी सेंटर, मोबाइल मार्केट, नास प्लाजा से आमला टावर, MA जना रोड पर पार्किंग फ्री होगी। कौसर मेडिको से MW टावर, MA जना रोड पर पार्किंग फ्री होगी। शारजा मॉल से कोहिनूर हॉल, हब रिवर रोड पर पार्किंग फ्री होगी। KPT गेट नंबर 1 से शेल पंप, MA जना रोड पर पार्किंग फ्री होगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने बवाना के शहरियों को भी शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। शहरियों का कहना है महंगाई के पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त नताइज सामने आ रहे हैं। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से रोज़मर्रा अशिया और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में मजीद इजाफा हो जाएगा। बवाना के अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी की जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रुमाना से। जी अफजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई और बेरोज़गारी में पिसी अवाम पर एक बार फिर हुकूमत ने जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये 36 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर जो है वो इजाफा कर दिया गया, जिसका इतलाक और ऐलान जो है वो हो गया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइए किस वाले से ये हुकूमत जदों आई आ ना, ये महंगाई ख़त्म करने का नारा ला के आई आ और इस जी हुकूमत ने 15 दिन पहले डीजल पेट्रोल वधाया, आज दोबारा जो बड़ा इजाफा कर दिता गया। जदों पेट्रोल ते डीजल वधने ना महंगाई हर साइड ते वध जाती है, रक्शियां के किराए वध जाते, बसां दे वध जाते, आम जी मार्केट है उहदे विच भी हर चीज़ के रेट वध जाते। साडा हुकूमत को मुतालबा है कि ये जिहड़ा इन्हां वधाया बड़ा इजाफा किया, इन्हूं फौरी काम किया जाए। जी मेरे साथ मौजूद शहरी की बात आपने सुनी, इनका ये कह रहा है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है इसको वापस ले और हमें रिलीफ फराहम करे। जी रियासत तेलंगाना के फार्मा प्लांट में धमाका, हलाकतों की तादाद 34 हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वाले 15 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हुकाम का कहना है 27 मुलाजमीन ताहल लापता हैं, उनके मलबे तले दबे होने का खदशा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके के वक्त 108 मुलाजमीन फैक्ट्री में मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ फार्मा प्लांट में धमाका रिएक्टर फटने से हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री के कुछ हिस्से में आग लग गई। धमाके से फैक्ट्री मुलाजमीन तकरीबन 100 मीटर दूर जाकर गिरे। इसराइली अफवाज की जानिब से गाजा पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसमें मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की पट्टी में इसराइली अफवाज ने शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में वो अफराद भी शामिल हैं जो इमदाद के हुसूल के लिए खड़े थे, जबकि एक हुजूम से भरे अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। सिर्फ गजा सिटी और शुमारी इलाकों में 62 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसके अलावा इसराइली बहरिया ने गजा सिटी के साहिल पर वाक़ई कैफ़े को भी निशाना बनाया। इस हमले में 30 से ज़ायद अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदी बरकरार रहेंगी। सीनियर अमरीकी अहदेदार का कहना है अमरीका शाम में दहशतगर्दों की मामनत और रियासत में अहम फैसले करने जा रहा है। शामी वजीर खारजा ने अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम करते हुए पाबंदियां उठाने से कहा कि शाम आलमी बरादरी के लिए अब खुल जाएगा। उनका कहना था कि पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। अमरीका ने कहा है कि गजा की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हमास है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमास ने हथियार डालने से मना किया और मुख्फियों को भी अपनी हिरासत में रखा हुआ है। अमरीका गजा में सीज़ फायर के लिए कोशिशें करता रहेगा। टैमी ब्रूस ने कहा कि ट्रंप की सरबराही में मार्को रूबियो क़ुव्वत से अमन की पॉलिसी पर कारबंद है। ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया कि हम अमन चाहते हैं। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि ट्रंप चाहते हैं ईरान बाकी मुल्कों के साथ मामूल के ताल्लुक बहाल करे। रूस यूक्रेन की जंग जल्द बंद होनी चाहिए। कौमी सलामती के पेश नज़र वीज़े मनसूख करने की हमारी अवामी पॉलिसी है। टैमी ब्रूस का मज़ीद कहना था कि अपने मुल्क की पॉलिसी से मुतालिक हर मुल्क खुद मुख्तार है। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान दाएं कंधे की तकलीफ में मुब्तला हो गए। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने शादाब खान को कंधे की तकलीफ के सबब सर्जरी तजवीज़ की, जिसके बाद इंग्लैंड में शादाब के कंधे की सर्जरी का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि सर्जरी के बाद शादाब तकरीबन 3 माह क्रिकेट से आउट हो सकते हैं। बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में भी शादाब खान नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को पाकिस्तान टीम का कायम मुकाम हेड कोच मुकर्रर कर दिया। पीसीबी के मुताबिक अजहर महमूद एक तजुर्बाकार क्रिकेट जहन और कामयाब कोचिंग करियर के हामिल हैं, जिन्होंने कौमी टीम के असिस्टेंट कोच के तौर पर तवील अरसे तक अहम किरदार अदा किया। अजहर महमूद की इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में कामयाबियां, खुसूसन 2 काउंटी चैंपियनशिप टाइटल्स, इनकी कायदाना सलाहियतों का सबूत हैं। पीसीबी ने उनकी तकर्रुरी पर एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि उनकी रहनुमाई में रेड बॉल टीम आलमी सतह पर मजीद मुनज़्ज़म, मजबूत और मौसर कारकर्दगी दिखाएगी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने लगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद में बारिश के बाद फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में 5 परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बारिश अटक में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों में मेहमान नवाजी के लिए लाजमी तैयार की जाने वाली डिश मंदी अब पाकिस्तान के शहर मुजफ्फरगढ़ में खड्डा सज्जी के नाम से तैयार होने लगी है। लाल मिर्च और घी के बगैर तैयार की जाने वाली ये मुनफरिद डिश शहरियों में मकबूल होने लगी है। मज़ेदार और लजीज डिश के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद सज्जाद असलम। मशरक़ वुस्ता और बिलखसूस सऊदी अरब में रिवायती मेहमान नवाजी की अलामत समझी जाने वाली डिश मंदी अब पाकिस्तान के जनूबी पंजाब खसूसन मुजफ्फरगढ़ में खड्डा सीजी के नाम से तेज़ी से मकबूल हो रही है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके में अब इस अरबी अंदाज की डिश ने न सिर्फ खाने के शौकीन अफराद को मुतवज्जे किया है बल्कि यहाँ के रिवायती जायकों में भी एक नया रंग भरा है। खड्डा सीजी की खास बात इसकी मुनफरिद तैयारी का तरीका है। मशहूर मकामी शेफ सिकंदर बलोच के मुताबिक खड्डा सीजी तैयार करने के लिए ज़मीन में एक गहरा गड्ढा खोदा जाता है जिसमें लकड़ियां जलाकर अंगारे बनाए जाते हैं। गोश्त को खास मिसालों के साथ तैयार करके इसे सीख पर लटकाकर अंगारों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है। खड्डा सीजी में लाल मिर्च या घी इस्तेमाल नहीं होता बल्कि खालिस कुदरती मसाला जात के ज़रिए इसका जायका उभारा जाता है जो न सिर्फ सेहत बख्श होता है बल्कि असली देसी खुशबू भी बरकरार रखता है। मुजफ्फरगढ़ में पहली दफ़ा सिकंदर बलोच खड्डा सज्जी के नाम से एक चीज़ मुतारिफ़ कराई है, ठीक है। और बग़ैर घी लाल मिर्च के अंदर ड्रम के अंदर ज़मीन में ड्रम गाड़ा हुआ है उसके अंदर ही चावल बनते हैं, गोश्त भी उसके अंदर ही बनता है, बग़ैर घी के चावल बनते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बग़ैर घी लाल मिर्च के बाकी यानी मिसाला जात सादा इस्तेमाल करते हुए चीज़ तैयार करता हूँ। जी मैं डीजी खान से आई हूँ। पहले हम खड्डा सज्जी खाने के लिए फोर्ट मंडू जाते थे। अब मैंने सुना है कि मुजफ्फरगढ़ में खड्डा सज्जी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर एक शॉप है जो नज़र बलोच के साथ है, उस शॉप का नाम सिकंदर बलोच है और यहाँ पर हमने जो खड्डा सज्जी खाने के लिए आई है यहाँ पर बहुत ही अच्छी बनी है और बग़ैर मसाले जात के तैयार करते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगी कि यहाँ पर आएँ और खाएँ। मशरक़ वुस्ता की मंदी जब मुजफ्फरगढ़ पहुंची तो मकामी जायकों से हम आहंग होकर खड्डा सीजी में ढल गई। कुदरती मसाला जात, रिवायती तरीका और देसी खुशबू ने इसे बना दिया है मेहमान नवाजी की पहचान। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सज्जाद असलम, NTN न्यूज़।